थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ पे बहुत सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, ड्रैप के सीईओ साहब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर शाहिद नूर, माय टीचर, आवर मेंटोर, और बाकी सारे लोग। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप मेरे टीचर हैं, टीपू सुल्तान साहब, डॉक्टर साहब। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। इट्स ऑलवेज एन ऑनर व्हेन यू आर स्पीकिंग एट अ फोरम वेयर यू हैव सच great human leaders present, ठीक है। इससे they are coming from different areas. I think जो बात हमने शुरू में की, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अगर हम एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं तो मेडिकल डिवाइस क्यों नहीं बना सकते। अकील साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बात की एक डिफेंस की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते करते साथ में उन्होंने ये बात भी की है जी पोल्ट्री फीड क्यों नहीं हम यहाँ पे बना सकते, जो कि बेसिकली एक हार्मफुल एंटीबायोटिक्स हम दे रहे होते हैं पोल्ट्री को, फिर ख़ुद हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो चाहे बात एटॉमिक बॉम्ब की हो, चाहे बात पोल्ट्री फीड की हो, द होल आइडिया इज़ दैट इफ़ वी हैव द कैपेबिलिटी, वी आर जस्ट मिसिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द विलिंगनेस टू डू दिस. So I will just talk about how we can take these ideas and talk about the localization in the area of medical device. And I will focus a little bit on IVD just to keep it simple, because medical device is a very big topic, very big area. So I'll focus a little bit on IVD itself. But before I do this, if you allow me, I would very briefly introduce our organization, which is Martin Dow. So Martin Dow is a very Western sounding name, but we are a Pakistani organization, and we are a local Pakistani group. We are, alhamdulillah, 5th largest group. We have a sizable business in Pakistan, but I think more importantly, there are more than 3,500 people working for us, and that I think is something which is more important. Then we are a diversified group. We are into pharmaceuticals. Many of you are aware of Martin Dow Group pharmaceutical organizations, Martin Dow Marker, Martin Dow Limited. But we have also recently entered into consumer health through Wellnox. And I'm representing as a country head the Martin Dow Specialties, which is basically into the medical device industry and also into life science chemicals industry. So that is a little bit of introduction of our organization. Talking about the IVD market, there's some of the data which the Matrix Research have very kindly allowed me to share. This is their data which they have extracted. And I requested their permission to share this data just to quantify a little bit that how big is the problem. And I'm only talking about the IVD. Medical device market is much bigger than the IVD. IVD is like just 10 to 15% of the entire medical device universe. तो अगर सिर्फ मेडिकल डिवाइस की जो IVD पीस है उसको आप देखें तो there are more than 32.2 billion imports which are being done every year, right? And about 95% of the IVD products that you see in the market are imported. So we are heavily dependent on imports in this area. इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन आप देख लें तो रैपिड डायग्नोस्टिक्स, इम्यूनोएसे, क्लिनिकल केमिस्ट्री, ये 3 एरियाज़ हैं जो कि लीड कर रहे हैं ऑफ ऑल द imports. And about 32.2 billion of this import is largely driven by 6-7 areas, and these are all very basic areas. No lab can function without clinical chemistry or hematology, and we are entirely depending on imports for these, very basic requirements. Then there are another, element which are the instruments and the accessories. So about 6.7 billion rupees of import are being done every year to fulfill this area. So if you put everything together, it's at least 40 billion rupees every year, which is being imported in Pakistan. So the market is entirely import driven. And when any segment is import driven, then there are some of the very basic challenges, basic drawbacks that hit you. And all these are hitting us when we look at the healthcare and the medical device industry in Pakistan. First of all, you have to pay a higher cost for high quality materials, because you cannot compromise and you should not compromise on the quality of the product, because it directly affects your healthcare practice and it directly affects the well-being of the patient. So you have to make sure that you pay higher price, because you want to ensure that you are importing from a supplier or a manufacturer who is basically putting his own profit into it as well, because now it is changing hands. So something is being manufactured in US or in Japan or even in China. They have to charge a premium for their research, for their expenses. So automatically the high quality material gets higher in cost. And if you produce the same thing in Pakistan of the same quality, since you have removed the channel, a layering channel, the same quality you can produce at a much cheaper cost. So this is the first thing.
The other thing is that rupee is now pretty much stabilized against dollar, but we have not forgotten the scars of when the sudden devaluation happened a few years ago. And you may have not noticed, but euro is still very, going very high versus rupees. So rupees is still devaluating versus euro, and any imports coming from the European markets is there you are paying an additional amount of money. And the same amount of money that you put in last year has increased by 15% this year just because of devaluation. So this devaluation is always there, and it adds to the cost. And this is the cost that favors nobody, because not going into anybody's pocket is just a wasted resource. Then you tie up your foreign exchange, क्योंकि जब आप 40 बिलियन का सामान मंगा रहे हैं मेडिकल डिवाइस में, जिसमें व्हील चेयर भी शामिल है, तो आप अंदाज़ा करें कि ये वो पैसे हैं जिससे कि आप कोई और ऐसी चीज़ मंगा सकते हैं जिसकी आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ्लरिश कर सकती हैं. एंड यू कैन help your local manufacturers. So that money got tied up, and a lot of cash is actually being US dollars being wasted. And if you save this money on the foreign exchange that we pay to import the materials, then our foreign exchange reserves would automatically go up. Then there's another issue which is now coming up very, very frequently. That is the delays in the supplies from the international markets. क्योंकि जिस तरह climate change आ रहा है, geopolitical changes आ रही हैं, आपको पता है, although President Trump has claimed कि उन्होंने 7 जंगें रुकवा दी हैं, लेकिन कुछ जंगें अभी भी जारी हैं और जंगें अनफॉर्चुनेटली आगे भी नज़र आ रही हैं. तो जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई क्लाइमेट इशू होता है या सप्लाई चेन आपकी इनकन्सिस्टेंट हो जाती है, सो व्हेन 95% ऑफ योर मार्केट which is directly serving your patient is depending on manufacturers outside the country, then you're taking a big risk. It's like your jugular vein that can anytime be pressed if there's a blockade or something. So even during the peace times, जो सामान पहले 1 महीने में आता था, जब जो इंडस्ट्री के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि जो कंज्यूमर भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर फरहानी साहब मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछिए, इनकी लैब में जो सामान पहले 1 महीने में आ जाता था, अब उसको 3-3 महीने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द इनकन्सिस्टेंसीज एंड द डिलेज इन द सप्लाई चेन, एंड दैट इज कॉस्टिंग precious lives, because the thing is not available, it's not available. So this is something which is the hidden challenge that we are facing. On the other side, जब आप जाते हैं लोकलाइजेशन की तरफ, जब आप जाते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में. So first of all, you increase access to your patients, both in terms of cost and in terms of availability. You decrease the cost, you decrease the impact of exchange. आप अपना exchange को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड कर सकते हैं, उसको फ्री अप कर सकते हैं फॉर अदर रिसोर्सेज. आप लोकलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेपिंग स्टोन. आज हम एक import driven market है. If tomorrow we are talking about the federal minister was talking about कि हम export क्यों नहीं करते, हम बिल्कुल export कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक stepping stone चाहिए, and that is the local manufacturing. तो एक market जो कि 95% डिपेंड कर रही है import पे, जब तक वो as a stepping stone local मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएगी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जाएगी, वो एक रीजनल हब नहीं बन सकती फॉर एक्सपोर्ट. सो देयर हैज़ टू बी, दिस इज़ अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट एक्चुअली. सो व्हाट you guys, the regulators, the policy makers, the stakeholders, how you guys can help us. एक जगह जहाँ हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है, और मिनिस्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया, डॉक्टर उबैदुल्लाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं वंस अगेन कि वो उसके रोए रवा हैं, कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो डिजिटल भी हो गया, फास्ट भी हो गया, और ट्रबल फ्री और हैसल फ्री होता जा रहा है. साइट की रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेंगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट रजिस्टर करा सकेंगे. सो दिस प्रोसेस हैज़ सिंप्लीफाइड अ लॉट. थैंक यू सर, एंड इट शुड कंटिन्यू टू बी इन द सेम डायरेक्शन. सिमिलरली जो लोग हैं वो कौन लोग हैं जो बना रहे होंगे, जो इस फील्ड में आ रहे होंगे, तो नेचुरली वो लोग होंगे सबसे पहले जो कि करंट मैन्युफैक्चरर्स हैं. जैसे हमारे पास माशाल्लाह यहाँ एटलीस्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, और इसके अलावा भी हैं. उमर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलरेडी हैं. सो ये लोग हैं जो कि एक्सपेंड करेंगे, जो कि ऑलरेडी किसी एक प्रोडक्ट लाइन में हैं. दे नो हाउ टू लोकली मैन्युफैक्चर, दे कैन एक्सपेंड इन टू अदर लाइन्स इफ़ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फैसिलिटेट अस एंड इफ द रेगुलेटर्स कंटिन्यू टू फैसिलिटेट अस. इसके अलावा दूसरे लोग वो हैं कि जो इस वक्त करंट इम्पोर्टर्स हैं, जैसे कि हम हैं, मार्टिन डाओ है, या एचडैप के हमारे ऑफिस बेयरर्स यहाँ मौजूद हैं. यू कैन आस्क देम, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, दे हैव द कैपेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये करंट इम्पोर्टर्स क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे आर बेस्ट पोजीशन, दे नो द मार्केट, दे नो द कस्टमर्स, दे ऑलरेडी हैव रिलेशंस, दे नो कस्टमर्स, दे नो सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स. क्योंकि आपको टेक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. जब आप कोई चीज़ बना रहे होंगे तो इनिशियली आपको टेक ट्रांसफ़र चाहिए होगा, आपको सपोर्ट चाहिए होगी अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स की,
اور یہ لوگ جو کہ سارے ایچ ڈی ایف کے ممبرز ہیں امپورٹرز, یہ اس کے لیے ولنگ بھی ہیں اور کیپیبل بھی ہیں, دے آر بیسٹ پوزیشن ٹو ڈو اٹ. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ اور کسی اور بزنس میں ہیں جن کا فی الحال اس مارکیٹ سے تعلق نہیں ہے, اینڈ دے کین آلسو کم بیکاز وین اینی سیگمنٹ ول فلرش and localization will start to happen, then new investors would also jump in because they would see کہ جی اس کی ایک مارکیٹ ہے اور اس کی ایک سپورٹ ہے, تو وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکیں گے. تو یہ سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں, تو ہمیں کہیں سے لوکل مینوفیکچرز جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنے, وہ آلریڈی موجود ہیں. اس کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں ریگولیٹر سے اور پالیسی اسٹیک ہولڈر سے کیا سپورٹ چاہیے, اس سے میں نے آلریڈی کہا کہ پہلی سپورٹ ہمیں آلریڈی ملنا شروع ہو گئی ہے, وچ از دی پروسیس سمپلیفیکیشن, پروسیس آف رجسٹریشن اینڈ پروسیس آف سائٹ اسٹیبلشمنٹ لائسنس ایشوئنس. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم سمپلیفیکیشن ضرور چاہتے ہیں, لیکن ہم کوالٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر, نہ بنانے والے, نہ منگانے والے, نہ استعمال کرنے والے. سو اس میں جو کوالٹی سرٹیفکیشنز دنیا بھر میں اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں, اس میں ہم چاہیں گے کہ پالیسی میکرز ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, لوکل مینوفیکچرنگ اس سے آگے بڑھے گی. اور جب آپ کوالٹی کی چیزیں بنائیں گے تو اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کوالٹی کی چیزیں بنائیں گے تو ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوالٹی کی چیزیں بنائیں کیونکہ پاکستان کے پیشنٹ بھی کوالٹی کی چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں, تو پہلے ان کو تو کوالٹی کی چیز دیں, ایکسپورٹ تو آٹومیٹکلی پھر آ جائے گی جب آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریشنلائزیشن کی بات میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا یہاں پہ, اٹس ناٹ اے اکنامک فورم, بٹ دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ہم ایک انسولین کو جب لگانے جاتے ہیں تو انسولین کے اوپر سے اگر 18% ٹیکس ہے, اور جو انجیکشن ہم یوز کر رہے ہیں انسولین ایڈمنسٹر کرنے کے لیے اس پہ آپ کو 18% ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو وہ ایک پولیرٹی آ جاتی ہے, وہ ایک سپورٹ وہ نہیں رہتی جو رہتی ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو تھراپیوٹک گڈز ہیں جو کہ فارماسیوٹیکلز ہیں, اگر ان پہ 1% ٹیکس ہے تو میڈیکل ڈیوائس جو کہ استعمال ہو رہی ہیں ان فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ان کا ڈیلیوری سسٹم ہے, اس پہ اتنا ڈفرینس ٹیکس میں اس کا 18% ٹیکس ہونا, دیٹ از اے لٹل بٹ وچ ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. سو اس کو ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہ اس چیز کو ضرور اپنے ویو میں رکھیں اور اس کو ضرور ریویو کریں. اور اس کے علاوہ جو مختلف فسکل بینیفٹس اور انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا دوسری چیزیں, وہ لوکل مینوفیکچررز کو پرویکٹیولی آفر کیے جائیں تاکہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوں. ٹیک ٹرانسفر سپورٹ کی میں نے آلریڈی بات کر لی. لوکلائزیشن از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اچھی چیز ہے کہ بارش کے چند پہلے قطرے آنے شروع ہو گئے ہیں, بٹ یہ کہ بیفور یو گیٹ ٹو دیٹ لیول, آپ کو جو گراف دکھایا تھا انہوں نے, اس میں بھی انہوں نے بات کی تھی, عقیل صاحب نے ایک گراف آپ کو دکھایا تھا جس میں انہوں نے کوریا اور میکسیکو کو کمپیئر کیا تھا. تو اٹس بین آفٹر 10 to 15 ایئرز اگر آپ نے نوٹس کیا ہو جب کوریا اور میکسیکو کے گراف ڈائیورج ہونا شروع ہوئے میننگ فل وے میں, تو 10-15 سال آپ کو لگتے ہیں اس لیول پہ جانے کے لیے. اگر آپ چاہیں گے کہ اس پہ محنت کیے بغیر ہی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اور ہیلتھ منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے کافی کمپلسنسی پہلے دکھا دی ہے, تو اب ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 10 سال کا کام ہمیں 5 سال میں کرنا ہے, بیکاز وی آر اسٹارٹنگ لیٹ. لیکن وہ جب بھی ہو سکے گا جب ہم اس پہ کنسسٹنٹ رہیں گے اور تھوڑا سا سب مل کے ایز اے اسٹیک ہولڈرس کام کر رہے ہوں گے. سو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سو مارٹن ڈاؤ گروپ جو ہے کمیٹڈ ہے, اینڈ وی ہیو ٹیکن اپ ون آف دی ایریاز. کلینکل کیمسٹری میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, از ون آف دی ایریاز جہاں بہت زیادہ امپورٹ ہوتی ہے, نمبر 2 پہ تھا یہ. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے. ہم نے کلینکل کیمسٹری ری ایجنٹ ری فلنگ اور ری پیکیجنگ کا ایک پلانٹ آلریڈی لگا لیا ہے ود اباؤٹ 50 million انویسٹمنٹ ان کراچی. دس از آلریڈی بینگ اپرووڈ بائی ڈریپ, تھینک یو سر فار دیٹ. اور اس کا جو پروڈکٹ ڈوزیئر ہے وہ ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے, اینڈ وی آر ویٹنگ ڈیز کے کب ہمیں وہ ملتی ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمیں 20 دن میں مل جائے گی, اور جیسی وہ مل جائے گی, اگر ہمیں آج ملے گی تو ہم کل سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے, اینڈ وی ول بی ان ٹو لوکل مینوفیکچرنگ اسٹریٹ اوے. ہم یہاں پہ نہیں رک رہے. نیکسٹ اسٹیپ ہم نے لیا ہے کہ جو ہمارا سپلائر ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ ہمیں بلک نہ بھیجیں, آپ ہمیں ڈرائی پاؤڈر بھیجیں تاکہ ہم پراپر مینوفیکچرنگ یہاں پہ کر سکیں, ریکانسٹیٹیوٹ کر سکیں. تو اگر ہم ریجنٹس کو ایک دفعہ یہاں ریکانسٹیٹیوٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیٹ کوڈ اوپن اپ دا ڈورز آف اے لاٹ آف مینوفیکچرنگ لوکلائزیشن ہیئر ان پاکستان. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو آپ کے انالائزر بھی ہوتے ہیں, یہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ اس کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے آٹو موبائل کا, اٹس جسٹ لائک این اسمبلی لائن, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ کے پاس طریقے ہیں کہ آپ 8 سے 12 پیس وہاں سے منگا کے, جس طرح آپ آٹو موبائل میں کرتے ہیں, یو کین ہیو این اسمبلی لائن اینڈ یو کین لوکلی مینوفیکچر جسٹ لائک آٹو موبائل یونٹ. سو دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. وی جسٹ بلیو دیٹ وی آل ورک ٹوگیدر, کم ٹوگیدر, اینڈ ٹوگیدر continue our journey to the path of localization, which is our future. And thank you, Dr. Shahid Noor and Samania Shifa once again. And thank you, everyone. Thank you very much.